Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Amiin. Maqaan koo Luba Malaakayoot Geetaachoo Malkaamuu jedhama. Waldaa Qulqulloota Wiirtuu Beddilleetti barsiisaa Wangeelaatiif mana Kiristaanaa Qulqulluu Giyoorgisiitti bulchaa mana Kiristaanaa Qulqulluu Giyoorgisiiti. Guyyaan har'aa ayyaana guddaadha. Yeroo ayyaana kana kabajnu ayyaana kana jaalalaa fi wal yaadachuudhaan wal qooddii tokko malee akka kabajnu akka sagalee Waaqayyoottis dhaamsa dabarsaa. Ayyaana kana amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo magaalaa Beddilleef naannawaa ishee akkasumas akka biyyaatti jirtan hundiyyuu baga ittiin siin ga'e. Waaqayyo ayyaana gaarii, ayyaana tokkummaa, ayyaana jaalalaa nuuf taasisu jechaan dhaamsa koo dabarsaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት እንኳን አደረሳችሁ። እኔ ዲያቆን ሚኪያስ አለምጽጌ እባላለሁ ከደብረ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን። መልካም በዓል ለሁላችንም። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Kan amane, kan cuuphame ni fayya. Ani maqaan koo dargaggoo Kennisaa Xurunee jedhama. Walitti qabaa waldaa dargaggoota qulqulleettii Kidaana Mihretii magaalaa Beddellee akkasumas walitti qabaa waldaalee magaalaa Beddellee amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hunduma keessaniif baga ayyaana cuuphaa bara 2018tiin Waaqayyo nagaadhaan isin ga'e. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ወንድም ደጀኔ ተስፋ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበደሌ ገዳመ ኢየሱስ ወአቡነ ሀብተ ማርያም ሰበካ ጉባኤ አባል ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት እያከበርን ያለነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጥምቀት በዓልን ነው። እንግዲህ በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያላችሁና በዚህ ከተማ ያላችሁ ምዕመናን ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ እያል ይህ በዓል እንደሚታወቀው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሲል የዕዳ ደብዳቤያችንን ሊሰርዝልን በዮርዳኖስ በመውረድ በዮሐንስ እጅ በመጠመቅ ለዘመናት ወድቆብን የነበረውን የእግዚአብሔርን ልጅነት ያጣንበትን ዳግመኛ መልሰን ያገኘንበት የሥላሴ አንድነትና ሶስትነት የተገለጸበት በመሆኑ እኛም ዛሬ ይህንን በዓል ስናከብር ከዕዳ ደብዳቤያችን ነፃ በመውጣታችን በህብረት በአንድነት በመተሳሰብ ማክበር አለብን የሚል መልእክት አለኝ። ስለዚህ በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። አኩማ ቤከሙ ayyaanni kun ayyaana cuuphaati. Ayyaana cuuphaa kana yeroo kabajnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee galaana Yordaanositti deemuudhaan harka Yohaannisiin cuuphamuudhaan badii bara baraatiif mucummaa Waaqayyoo kan itti dhabne deebinee kan itti arganne waanjoo gabrummaa seexanaarraa kan itti baane bilisummaan keenya kan itti labsamee fi tokkummaaf sadummaa Waaqayyoo kan itti mul'ate ta'uu isaatiin irraa kan ka'e ayyaana gammachuu, ayyaana bilisummaa fi ayyaana tokkummaati. Kanaaf hordoftoonni amantaa Ortodoksii biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkasumas magaalaa Beddellee kana keessa jirtan yeroo ayyaana kabajnu tokkummaadhaan jaalalaa fi abboommii Waaqayyoon eegaa akka ta'u ergaa koo dabarsaa. Ayyaanni kun irra deebiidhaan ayyaana tokkummaa, ayyaana jaalalaa fi ayyaana gammachuu akka nuuf ta'uun isiniif hawwaa. ulfaadhaa eebbifamaa. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም በጤና አደረሳችሁ እያል ይህ በዓል የሚታወቀው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ በዓል ነው። ይህም በዓልም ስናይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የሰዎችን ልጆች ሁላችንን የተጻፈብንን ዕዳ ሊደመስስልን ተለያይቶ የነበረውን አንድ ለማድረግ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ስራ እየሰራበት በዓል ነው ማለት ነው። ይህ በዓል እንደምናውቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ነገሮችን የፈጸመበት ነው። አንደኛው ትሕትናን የፈጸመበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መታዘዝን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ልጅነትን የምናገኝበትን ጥምቀት በዛሬው ዕለት የመሰረተበት ዕለት ነው ማለት ነው።
ስለዚህ እንኳን ለዚህ በዓል ሁላችሁንም በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን።